नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पिछले कई महीनों से स्कूल की इमारत पानी में डूबी हुई है, जिससे पठन पाठन पूरी तरह ठप हो गया है। हर साल बरसात के समय स्कूल भवन 1 से 2 महीने तक पानी में डूबा रहता है, लेकिन इस साल अधिक बारिश की वजह से लगभग 3 महीने से स्कूल परिसर जलमग्न। अब भी स्कूल प्रांगण में घुटनों तक पानी जमा है। परिणामस्वरूप पढ़ाई लिखाई पूरी तरह बाधित। यह चौंकाने वाला दृश्य धरा पड़ा नदिया जिले के नवद्वीप ब्लॉक के मायापुर बामन पोखर 1 नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत श्री मायापुर तीर्थ गोस्वामी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में। जानकारी के अनुसार 2014 में स्थापित इस स्कूल में कभी छात्राओं की संख्या 100 से अधिक थी, लेकिन हर साल बरसात में लंबे समय तक जल जमाव रहने की वजह से कई छात्राओं को स्कूल छोड़ना पड़ा। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधान शिक्षक असित कुमार मंडल ने बताया कि इस साल भी स्कूल लंबे समय से पानी में डूबा है। मजबूरन पास के एक मंदिर के कमरे में छात्राओं को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन उचित वातावरण न होने के कारण छात्राएं नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले इस स्कूल में छात्राओं की संख्या 100 से अधिक थी, लेकिन हर साल पानी भरने से अब संख्या लगातार घट रही है। शिक्षकों का आरोप है कि इस समस्या की जानकारी बार बार संबंधित विभागों को देने के बावजूद अब तक किसी ने सुध नहीं ली। छात्रा की अभिभाविका और श्रीनाथपुर निवासी रक्षा घोष ने कहा, मेरी नातिनी इस विद्यालय में पढ़ती है, लेकिन लंबे समय से स्कूल डूबा रहने से पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। वहीं उस मंदिर के अध्यक्ष सुप्रभात राय, जहां फिलहाल पढ़ाई चल रही है, ने कहा, इस साल स्कूल प्रांगण बहुत लंबे समय तक पानी में डूबा रहा। अगर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। एक छात्रा दिया परवीन ने भी अपनी समस्या रखते हुए कहा कि लंबे समय तक पानी भरे रहने से पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। 1 असित कुमार मंडल विद्यालय के कार्यवाहक प्रधान शिक्षक, 2 सुप्रभात राय मंदिर प्रबंधन, 3 रक्षा घोष छात्रा की अभिभाविका, 4 दिया परवीन विद्यालय की छात्रा। দিয়া পারবে কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 6। তো কতদিন ধরে জল? প্রায় 3 মাস। তাহলে এখন কোথায় স্কুল হয়? উপরে কি মন্দির? এই জলের মধ্যে তোমার বন্ধু বান্ধবরা সব কি আসে? না। এটা কি জলের জন্য? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আমার নাম রক্ষে ঘোষ। কে পড়ে আপনার এই মায়াপুরের স্কুলে? আমার নাতনি। তো স্কুলের এখন অবস্থাটা কিরকম? জল নোংরা, জল জমে থাকে সব সময়। ছেলেপিলে পড়া অসুবিধা হয়, প্রত্যেক বছরই হয়। প্রতি বছরই এরকম সমস্যা? প্রত্যেক বছরই এরকম হয়। এবছর কতদিন ধরে তাও জল? 2 মাস। কি চাইছেন আপনি? কি নাম আপনার? অসিত কুমার মন্ডল। আপনি টিআইসি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। স্কুলের এখন কি অবস্থা রয়েছে? এই স্কুলে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 1.5 মাসের উপরে জল জমে, জানলার উপরে পর্যন্ত জল। আসার রাস্তা নেই। এখান থেকে স্কুল শিফট করে সামনে মন্দিরে গিয়ে আপাতত ক্লাস চালানো যাচ্ছে। এইভাবে ক্লাস চালানো খুব মুশকিল। আপনাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ জানে, প্রশাসন জানে স্কুলের অবস্থা। এটা প্রতিবারই হয়, এবার নতুন কিছু নয়। এটা প্রতিবারের ঘটনা। এখানে জল জমে যায়। স্কুল অনেক নিচু। মোটামুটি এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে কেউ এসে যোগাযোগ করা বা এ পর্যন্ত কেউ এসেছে বলে আমার জানা নেই। হ্যাঁ, কেউ যোগাযোগ করে। কি নাম আপনার? আমার নাম সুপ্রভাত রায়। আপনি এই মন্দিরে? আমি এই মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষ। এখানে যে দেখছি এটা দীর্ঘ এই যে জলমগ্ন পেছনে, এটা কিসের? এটা আমার শ্রী মায়াপুর তীর্থ গোস্বামী জুনিয়র গার্লস হাই স্কুল। এটা কতদিন ধরে জলমগ্ন এলাকাটা? এই এলাকাটা উপস্থিত প্রতি বছরই প্রায় 3 মাস যাবৎ এরকম হয়। এখন বর্তমানে 1.5 মাস থেকে 2 মাসের কাছাকাছি এসছে, এরকম জলমগ্ন হয়ে আছে। এখন কি স্কুল বন্ধ এতদিন ধরে? না, এই স্কুল বন্ধ হয় না। আমার এই মঠের ওপরে 3 তলা বিল্ডিংয়ে আমি
ছাত্রীদের নিয়ে মাস্টারমশাইদের নিয়ে স্কুলটা চালনা করি এবং আমি এই স্কুলের অ্যাডহক কমিটির একজন সদস্য। মানে আপনারা এই মন্দিরটাকে এই আপাতত ব্যবহার করতেছেন, হ্যাঁ এটা কি প্রতি বছরই দেন? হ্যাঁ প্রতি বছরই মানে এই যে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।